इश्क दुनिया से कोई नहीं अपन है, इश्क दुनिया से कोई नहीं अपन है, आपद विपद के शाम है। उसे प्यार कर ले तू देख ले, पाथर तू और नहीं है, पाथर तू और नहीं है। जावा तो एक दिन लग रहा है, जावा तो एक दिन लग रहा है, कब्र की यार होता है। एक दिन माटी से हो जाऊंगा, रसूल बिना हम की होता है, रसूल भी ने की होता है। दिल से ईमान तो भर कर ले तू, दिल से ईमान तो भर कर ले तू, तू सुसना भुवन है। उसे तू से कहाँ से अपन होता, तू नहीं से जानती है। ओ कोराइलन करीम, ओ कोराइलन करीम, কবে যে তুমি ওই ধ্যানাগার মাবুদের আপন হয়ে তার কাছে সুমর্যাদায় বেহেশতের অনুকূলনে যাবে, ফেরেশতা তোমাকে সুসম্মান করে ডেকে ডেকে ও বান্দা তুমি আসো, কেননা আল্লাহ তাআলা তোমাকে খুব পছন্দ করেছে। তুমি পৃথিবীতে রাসূলের জন্য মা চোরে কেঁদেছিলে এবং দেশবাসীকে তিদা থেকে সেফটি দিয়ে খুব কষ্ট করে তুমি পৃথিবীতে নিজেকে কষ্টের মধ্যে রেখেছো, কাউকে কষ্ট দিতে তুমি পারো নি। ও বান্দা তোমার জন্য বেহেশতে নির্ধারিত। কার কথা? আল্লাহ তাআলার কথা। এর জন্য বলেছেন কোজুকে হামরে কুদার नहीं है, কোজুকে হামরে কুদার नहीं है, কোন লুগু সে दिधाने ओ लगते रहे रुकने से तू, আসল ईमान भीतर है, আসল ईमान भीतर है। কত সুন্দর কথা বলেছেন। ভিতরে মনস্তব যদি থাকে দল এবং প্রধানতর মধ্যে কোনো দ্বিধার মধ্যে, সেই ভালো আলেম লাগতে দিতে চায় না। এর জন্য বলেছেন ওয়ালাই কারো রুম ওয়ালাই কারাতা। বেশিরভাগ আলেমেরা প্রধানমন্ত্রী তো থাকতে পারে, বেশিরভাগ আলেমেরা প্রধানমন্ত্রী তো হতে চাই, তবে আমার জীবনে প্রধানমন্ত্রিত্ব আমি আশা করি না, কেননা আমি তো মোটো ডাল ভাত খাই আমি যথেষ্ট, কিন্তু ইমাম মেহেদি আমার উপযুক্ত হবার মতো আল্লাহ তাআলা কপাল দেয় নাই। যাই হোক, অদলা সা তেরে হে বিন মে অদলা সে सराहने ते कदर दिया तू मुहम्मद के दिल के जतने से, तो प्यार तू पर गया अल्लाह तू द्वितीय अल्लाह बन गए। दिल दिए तुई मोहब्बत कर काके? अल्लाह के तुई भक्ति कर, अल्लाह तो के अल्लाह अल्लाह बनाए दिबे। वसलक तरामान फतीरे ওয়াসুলুক তুমান তারা ফুতারে। কবর যে তো অন্ধকার আছে, তুই কি জানিস না? তাকে ধরে নে, ওই কবরের ভিতরে শান্তি পাবি নিরাকারে। কার কথা? मैंने के हम फद के दे है, मैंने के हम फद के दे है, उसे पा नहीं हम है, मन के है फद के दे है, उसे पा नहीं हम है। प्यार करूँगी उसे धरूँगी, प्यार करूँगी उसे धरूँगी, दिल से बद के बाद है और दिल से बद के बाद है। उसे खुशी तो हो गए थी, अंधकार कब्र नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।